Hi guys, so akong i-share di ay no, akong i-share ang paagi no ba ang paagi nako kung saan ko pagbuhat og lesson plan using AI and using the Microsoft 365 account nga hinatag sa DepEd. So it's very easy guys. So hopefully makatabang ni ninyo. Okay, so saan to siya? So open lang to sa web browser, your favorite browser, pwede. So, ma-open lang ta guys o kaning m365.cloud dot microsoft.com siya. So, sign in. Okay. So, okay, sign in siya guys. And sign in dali, use the um ganito na to ang katong Microsoft account nga gihatag ni DepEd. So, kung wala mo yung mga Microsoft account pa, dapat yun na pangitaon ninyo. Mangayo mo sa inyong ICT coordinator. So, mao ni siya, no? Then, dere, atoan ni siyang na ako gipangita dere, no? Na-feature ang Microsoft 365 nga wala niyo introduce sa DepEd sa mga mga seminars bitaw. Na siya gitawag og teach. So, para gini sa mga teachers, teach. Okay. So, dara. So, muna ni siya, no? So, diri, pwede ta maka-create og lesson plan. So, lesson plan. So, for example, ako no? Empowerment technology. Kana. Then, ang kanindot niya ni teachers kay kung mag-create ka og lesson plan, diretso po dayon siya nga with same AI, with the same kanang environment, pwede sad ka mag-create og kanang quiz, no? Using Microsoft Forms. So, automatic. So, English, United States. So, unfortunately, wala tay Filipino, no? Language. Okay, so here, the description, akong i-add guys. So, for example, um, uh, lesson plan about the uh, about the use of internet as a tool for effective research. A lesson plan about the use of internet as a tool for effective research, focusing on the contextualized search, focusing on the contextualized search. Wait, kodigo civil, contextualized search and research skills. Then, okay, so ICT tools, ICT tools useful for in research and 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 ICT safety, security, and nitpick na. So, then, ang kanindot niya cheers kay, pwede sa ka mag-add og content, no? Sa ako nga, in this case, nakabuhat ako og kanang PowerPoint ani niya kay paano ko ani nga mao na akong gamiton para CEO pero pwede to siyang gamiton para kung kanang customize ang ato ang kanang lesson ba, no?
So dili ta mulupad og laing lugar. So for example here na ako'y PowerPoint which is also made by Copilot gihapon. So dara, so mag-create po og video guys unsa pag-create og PowerPoint using Copilot, no? Copilot within PowerPoint. Dili ka nang sa Copilot nga magpabuhat kaniya og PowerPoint, dili. Making a PowerPoint within PowerPoint. Making a PowerPoint using Copilot within PowerPoint. So next video na siya. So select to dere, naka-select one. Then add standards. So diri problematic diri nga part kay akong gi-search diri ang Philippines, wala pa Philippine standard, no? Ang naara diri kay naay Philippines, Filipino, international standards ni siya. Na pa Philippines, Filipino language arts, Philippines language arts, mathematics, science, senior high school arts, Philippine social science. So diha ra walay empowerment technology. So escape na to ni siya. Then 60 minutes kay ang senior high school 1 hour man, ang junior high school for I don't know if na pa ba sila nag 45 minutes pa ba sila gyapon. Okay, so generate. So ano lang ta, magpaabot lang ta. Ang kanindot niya guys kay kung nana siya ay na-generated na, pwede pag mo i-enhance with AI, no? Ang tone, ang length, no? So every yahay na kayo ang buhay ni teacher. So okay? So generated na. Okay? So mhm. Mhm. Ang kani siya guys kung napakay nag-create pa tag standard gini ha, nagbutang pa tag standard ari to diri siya mo generate diri kana siya. Mo part to siya diri, no? So karon dili pa, no? So objectives, students will be able to perform with exploratory research, search using advanced research. Students will identify the demonstrate students will okay, so we have the materials needed, internet enabled computer. So in my subject, uh, 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 fortunately na may internet rin sa school, and we have pwede rin ako ma-share ang internet sa mga bata, then sila na yung magamit ko sila sa ilang device. So, projector, nami TV. So, okay, di na kayo kumangambog ha. Okay, so contextualized search, so 15 minutes. Leveraging ICT tools for research collaboration. So, digital safety. So, ethics and copyright. So, pwede po ka mag-add og section dali. So, ako din na lang ko. Kay madugay tag samot. So, dali. So, dapat diri, pwede ka mag-add og exam nila. No? Exam questions. Okay, for the purposes of this kanang kuan lang kanang suntan pwede ta mag-add og kuan kanang questions ng exams, no? Enter title. Short quiz for this to identify kung pila ka quiz, no? So 10 questions, 5 lang, 5 multiple questions for from this topic based on the material. So atong ipabase na to sa PowerPoint nga to ang gi-upload material provided. 10 minutes. Dahil nga sa 10 minutes, 5 minutes na siya. 5 minutes allocate time. So item. Uy. Section description. So make the questions moderately difficult.
Okay. Ah, okay. So wrong. So ayun, delete siya guys. Wala delete. Delete. So pwede rin tama gamitin natin enhance with AI. So add add an item ba ingon niya dire? Add a section, add a section that contains the add a section that contains the uh, uh, five questions with moderate difficulty 10 lang 10 questions with moderate difficulty patay na tayo so spelling ani so diffi, difficulty to check if they uh, to to finish the session. Okay. A digital scavenger challenge, hand challenge, include mm-hmm. Pwede, kani. Okay. I-regenerate ang lesson plan, update and override, okay. Okay, so na-generate na siya. Okay, so, so guys, no? Nakuha niya ang session. Pero pwede pa tayo makabalik sa katong previous guys ha. So, kani mo ni katong ganiha, wala ang katong scavenger hunt and dara kaning bago updated. Okay? So, muna siya. So, ang kanilang siya guys no. Dapat dili ta malimot. So, na si title na no? Title. Hindi kita dapat malimot guys nga save to OneDrive. Save to OneDrive then sa imuha sa kuha ari ko sa teaching nako nga folder. Okay, so save here. Okay? So dapat naka-save na siya. Okay, saving. Okay, so naka-save na siya sa Microsoft. Microsoft Word ni siya nga document, guys. Pwede na to na siya makita sa itong SharePoint. Makita ninyo, diya. Depend my SharePoint. So, okay. So, we have now a AI-generated lesson plan. Tara. So, easy. Easy as 1, 2, 3. No? So, okay. So, that is how to um, make a lesson plan using AI. No? So, using the Teach feature or tool in Microsoft 365. Okay? So, hopefully nakatabang ninyo mga cheers, and if you have any questions, please kuan lang kanang pangutan na lang in the comment section kay para makatabang ta ninyo. So, this is how to generate a lesson plan. Very easy. Ang nakuha na po ni guys kay wala ni siya i-introduce ni DepEd, no? Wala ni siya i-introduce sa DepEd. Ang sa seminar na mo ang introduce sa 365 ikaturog yung support, balik-balik, PowerPoint, then katong napunan og Copilot, no? Punan og sumunod siya, Microsoft Teams,
wala ni siyang teach, which is kani siya yung pinaka-importante. Kini may pinaka-nindot, no? Okay. So, that's all for now, guys. Again, don't forget to support my channel and like the video. Okay, so thank you.